por las buenas o por las malas. for better or for worse. Quiero empezar diciendo Now, I want to start off by saying que por muchos años that for many years hemos escuchado esa frase: we have heard of that phrase, Dios es un caballero God is a gentleman y no obliga a nadie. and he doesn't obligate anyone. Creo que esa frase la hemos escuchado en los sermones, I believe we've heard that phrase in the sermons, en la iglesia. at church. Yo mismo la he dicho 2 o 3 veces. I myself have said that 2 or 3 times. Dios es God un caballero is a gentleman y no obliga a nadie. and he doesn't force anyone. Y quiero decirle And I want to tell you que eso es verdad that that is true para aquella persona que no conoce a Dios. for those that do not know the Lord. Porque sin duda alguna, Because without any doubt, Dios no obliga al impío a seguirlo. God has not forced the unbeliever to follow him. Dios no obliga al no creyente a que crea en Dios. God has not forced the unbeliever to believe in God. Por lo tanto, esa frase es verdad para los que no conocen a Dios. Therefore, that statement is true for those that do not know the Lord. Pero para nosotros But for us, que hemos aceptado a Jesús that we have accepted the Lord como nuestro Salvador as our Savior, y pasamos de ser creación de Dios and we go from being a creation of God a ser hijos de Dios, to being children of God, esa frase no aplica. that phrase did not apply. Quiero que entienda que para nosotros las reglas ya han cambiado. I want you to understand that those rules for us have changed. Vámonoslo de un punto de vista natural. We're going to see it from a natural perspective. Mire, si el hijo de mi vecino If the son of my neighbor anda ahí enfrente de la casa is there in front of the house y tira basura en la calle, and throws trash in the street, yo no puedo hacer nada. I can't do anything. Yo no puedo ir a regañarlo. Yo no puedo ir a corregirlo I can't go over there and scold him porque no es mi hijo. because that's not my son. ¿Alguien está aquí? It's someone here. Entonces, si el hijo de mi vecino If the son of my neighbor está viviendo desordenadamente is living disorderly y sale y tira la basura enfrente de la casa, and he comes out and throws the trash in front of the house, yo no puedo castigarlo I cannot scold him porque no es mi hijo. because it's not my son. Pero las cosas cambian con mis hijos, But the things change with my son, porque si mi propio hijo because if my own son deja la basura tirada ahí en la sala, leaves the trash in the living room, yo le voy a dar una orden I'm going to give him an order y le voy a decir: levanta la basura. and I'm going to tell him pick up the trash. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Le voy a decir: levanta la basura. I'm going to tell him pick up the trash. Y bueno, yo creo que primero se le dice por las buenas. I believe when we first tell him in a good way, Si usted es de los papás de los de antes if you're those parents from the past y usted todavía corrige a sus hijos, and you still correct your children, bueno, primeramente les va a hablar por las buenas. well, first of all, you're going to speak to them in a nice way. Mijo, levanta la basura. Son, pick up the trash. Pero si no hace caso, But if they do not listen, entonces usted va a ir al closet de su casa. then you're going to go to the closet of your house. Usted va a agarrar la chancla, You're going to get the sandal, el cinto, the belt, el matamoscas. the fly swatter. Yo no sé qué va a agarrar usted, I don't know what you're going to get, pero ahora lo va a hacer que levante la basura por las malas. but now you're going to make him pick up the trash. Pero al final la va a levantar. But at the end, he's going to pick it up. Y le digo algo: And let me tell you this. Dios es exactamente de la misma manera con nosotros. God works the exact same way with us. Dije, Dios actúa exactamente de la misma manera con nosotros. Said God acts the exact same way with us. Yo creo que en ocasiones And I believe that at times, Dios nos envía a hacer algo. God sends us to do something. Y cuando nosotros, Don't want to do it. escuche esto, Listen to this. por las buenas, The good way, entonces Dios, como nuestro Padre, God as our Father, tiene que ejercer su autoridad He has to exercise His authority, y nos va a obligar a hacerlo por las malas. and He's going to obligate us to do it in the bad way. Yo sé como que eso no le cae a alguien, I feel like if something doesn't fit well, pero quiero probarlo con la Biblia. but I want to prove it to you with the Bible. Me gusta que todo lo que hablamos acá lo probamos con la palabra de Dios. I love that everything we speak here, we prove it with the Bible. Y quiero hablarle de 3 ejemplos bíblicos I want to speak to you about 3 biblical examples de
cuando el padre usa su autoridad. when the Father uses his authority. Y básicamente lo que el padre dice, lo vas a hacer por las buenas o por las malas, pero lo vas a hacer. The Father says you're going to do it the right way or the wrong, but you're going to do it. El primer ejemplo The first example sería el ejemplo de Jonás. is the example of Jonah. Creo que Dios le da una orden muy clara a Jonás I believe God gives Jonah a clear order y le dice, and tells him, vete a Nínive go to Nineveh y predica. and preach. Pero Jonás le dice, no, But Jonah says, no, yo me voy a Tarsis. I'm going to go to Tarsus. Yo voy a hacer lo contrario a lo que me estás pidiendo. I'm going to do the opposite of what you're telling me. Tal vez And maybe Jonás Jonah pensó como muchos cristianos de hoy. thought like many Christians of nowadays. Dios es un caballero y no obliga a nadie. God is a gentleman and he doesn't force anyone. O tal vez pensó, Or maybe he thought, bueno, si no lo hago, pues se busca alguien más. well, if I don't do it, he's going to find someone else. Y finalmente me va a dejar vivir tranquilo. And he's finally going to live at peace. Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. I'm going to do whatever I want to do. Pero me gusta But I like it que Dios no buscó un reemplazo. that God didn't seek to replace him. Porque lo que quería hacer con Jonás Because what he wanted to do with Jonah, no lo podía hacer con alguien más. he couldn't do it anyone else. Dios no buscó el reemplazo de Jonás. God didn't seek the replacement of Jonah. Entonces, lo que hizo So what he did fue que mandó una tormenta. is that he sent a storm. Y cuando el barco estaba a punto de hundirse, And when the boat was about to sink, aquella gente agarra a Jonás those people grabbed Jonah y lo avientan al mar. and they tossed him into the Y ocean. sabe lo que me llama la atención, And you know what captures my attention? que la Biblia dice That the Bible says que Dios tenía un pez preparado. that God had a fish prepared. Eso era que Dios fue a su closet, That means that God went to his closet, agarró la he chancla grabbed the sandal, y la preparó para Jonás. and he prepared it for Jonah. No, my God, yo no sé si usted vino el día de I don't hoy. know if you're here or not today. Pero en otras palabras, Dios le estaba diciendo a Jonás, But in other words, God was telling Jonah, mira, Jonásito, look at here, Jonah. lo vas a hacer por las You're buenas going to do it the good way o por las or the malas, hard way. pero lo vas a hacer. But you're going to do it. Ay, 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 ay. Ahora, la Biblia dice, hermano, Now the Bible says, church, que Jonás pasó 3 días that Jonah spent 3 days en el pez. inside the fish. Imagínense, Now imagine that. 3 días 3 days sufriendo, suffering, 3 días a oscuras, 3 days in darkness, 3 días solo, 3 days alone, solo porque no quiso obedecer a Dios. only because he didn't want to obey God. Pero allá, cuando vino la prueba, But when the struggle came, cuando estaba en el vientre del pez, when it was inside of the fish, dijo, yo creo que me conviene más que obedezca. he said, I think I better obey. Me conviene más que le haga caso. It is worth it for me to obey him. Y me gusta, hermano, And I like this, church, que Dios muchas veces that God many times nos tiene que disciplinar. has to discipline us. Y la disciplina de Dios duele, pero no te mata. And God's discipline hurts, but it won't kill you. Porque nuestro Dios es un Dios de segundas Because our oportunidades. God is a God of second chances. Dije, nuestro Dios es un Dios de segundas I said oportunidades. our God is a God of second Entonces, chances. cuando estaba en el vientre del pez, When he's inside of the fish, Jonás dice, wait a minute, Jonah said, espérame, what am I doing here? ¿qué estoy haciendo aquí? Vale más que me ponga pilas I better get ready y vaya a hacer lo que Dios me mandó a hacer. and go and do what God sent me to do. ¿Y sabe qué dice la palabra? And you know what the word says? Que el pez fue That the fish went hasta la orillita to the shore de donde tenía que ir or where he had to go, y lo escupió. and he spit him out. Y al final, And at the end, quiero decirle esto. I want to tell you this. Dios obligó a Jonás God obligated Jonah para que se saque esa mentalidad so you can get that mentality out de que Dios es un caballero that God is a gentleman y va a respetar lo que yo quiera. and he's going to respect what I want.
My God, cuando Dios tiene un plan contigo, When God has a plan for cuando you, Dios tiene propósito contigo, when God has a purpose for you, vale más que le it obedezcas. is worth it for you to obey. Dije, vale más que le hagas caso. I said it's worth it for you to listen to Sé him. una persona sabia, entendida. But a wisdom person to Mira, te understand. digo como pastor de 13 años, I'm telling you as a pastor of 13 years, he visto demasiada gente sufrir en la iglesia. I've seen many people suffer in church. Y no por causa del enemigo, And it's not because of the enemy. por causa de Dios, It's because of God. de los procesos de Dios. From the process of God. Dios es tu papá. God is your father. Dios es mi God papá. is my father. Vale más que nos alineemos It is worthy for us a to lo que align Él quiere hacer con nuestra vida. to what he wants to do with our My God, life. alguien dígame amén, por favor. Someone say amen, please. Digo, ¿qué caso tiene? I said, what's the point? ¿Qué caso tiene estar en el vientre de un pez? What's the point of being inside of the belly of the fish? ¿Qué caso tiene pasar por una tormenta? What's the point of going through a storm? No tiene caso, hermano. There is no point, church. Ahora, voy a darle otro ejemplo para que, si alguien está dudando por ahí. I'm going to give you another example of someone's doubting. Y este ejemplo sería And this example is el ejemplo de Moisés. the example of Moses. Moisés, Moses, para mí fue uno de los líderes más grandes. for me, was one of the greatest leaders. Imagínense liderar 4 millones de personas en un desierto. Imagine to follow 4 million people in the desert. Dios lo escogió por algo. God chosen for a reason. Pero qué tremendo. But how tremendous, Usted conoce la historia. you know the story. Dios se le aparece a través de una zarza God appears him through a burning bush, y le da una instrucción muy clara. and he gives him very clear instructions. Porque Dios, cuando te ordena hacer algo, Because when God orders you to do something, se va a asegurar que tú entiendas lo que Él quiere que tú hagas. he's going to make sure you understand what he wants you to do. Nuestro Dios no es complicado. Our God is not complicated. Y Dios le da una orden clarita. And God gives him a clear order. Le dice, vete delante del faraón He said, go before the Pharaoh y saca a mi pueblo de Egipto. and bring my people out of Egypt. Esa fue la orden That was the order de Dios para Moisés. from God to Moses. Pero aquí tenemos a Moisés, But we have Moses here. que se parece a muchos cristianos de hoy en día, It's like many of us nowadays. y le empieza a poner pretextos. And he begins to put excuses. Señor, Lord, mírame, soy medio no tartamudo. look, I'm low of speech. Como que no soy muy bueno para hablar. I'm not very well in speaking. Me da vergüenza el micrófono. I'm embarrassed getting the mic. Me da nervios pasar enfrente. I'm nervous to go up front. ¿Qué voy a hacer delante del faraón? What am I going to do in front of the Pharaoh? Y le empieza a poner excusa tras excusa. And he begins to bring excuse after excuse. ¿Usted puede imaginarse eso? Now, can you imagine that? A Dios mismo To God himself, hablando a través de una zarza, de un fuego. speaking through a burning bush. Que Dios te llame personalmente. That God calls you personally, Una voz audible. an audible voice. Pero que tú le digas, no, Señor, But do you say, no, Lord? yo siento que yo no soy el indicado. I feel that I'm not the one. ¿Tú crees que Dios se va a equivocar contigo? You think God is going to commit a mistake Come without on. you? ¿Usted cree que Dios se puede You equivocar? think God is going to make a mistake? Claro que no. Of course not. Pero aquí tenemos a ese Moisés But we have Moses here poniéndole todo tipo de excusas. putting every type of excuse. Yo siento que yo no soy. I feel that I'm not the one. Yo no soy el indicado. I'm not the one. Mira a mi hermano. Look at my brother. Ay, él es más inteligente que yo. He's more intelligent than I. Es más guapo que yo. He's more handsome than I. Hombre de barba cerrada. He has a long beard. Yo creo que el indicado es él. I think that the one that should be would be him. Excusas. Excuses. Y me gusta, hermano, que Dios es tan paciente And I like that God is so patient que se pone a platicar con Moisés. that he begins to speak with Moses. Empiezan a dialogar. They begin to have a dialogue. Pero en Éxodo 4:14, But in Exodus 4:14, la Biblia dice claramente the Bible says clearly que la ira de Dios that the irony of God se encendió en contra de Moisés. went against Moses. En otras palabras, In other words, Dios no está jugando. God is not playing. Dije, Dios no está jugando. I said God is not playing. ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? Note que Dios no dijo, ok, Moisésito, And God didn't say, okay, Moses, tienes razón. you're right.
Estás un poco tartamudo. You're a little bit as a hard of slow of speech. Creo que me equivoqué. I think I made a mistake. Yo creo que Aarón era el indicado. I think Aaron was the one. No, No, Dios no buscó a alguien más. God didn't seek for anyone else. Ahora, ¿lo pudiera haber hecho? Sí. Now he could have done it, yes. Dije, ¿lo pudiera haber hecho? Sí. I said he could have done it, yes. ¿Podría haber encontrado a alguien mejor que Moisés? He Sí. could have found someone better than Moses, yes. Pero el asunto era con Moisés. But the point was with Moses. Si Dios te escogió a ti, If God chose you, tú eres el indicado. you are the one. Dios no va a buscar a nadie más. God is not going to seek for anyone Porque else tú eres el indicado. because you are the one. Alguien dice amén. Can someone say amen? Y por más excusas, hermano, And for many excuses que Moisés le quiso poner a Dios, that Moses wanted to give God, al final el que tuvo que ir fue Moisés. at the end the one who had to go was Moses. Porque Dios no acepta un no por respuesta. Because God does not accept a no without a Dije, response. Dios no acepta un no por I respuesta. said God does not accept a no without a response. Con nuestro Dios es sí o sí. With our God it's yes or yes. Dije, con nuestro Dios es sí o sí. I said our God is yes or yes. O vas o vas. Or you go or you're going. Dios no es como los papás modernos, God is not like the modern parents. que el niño tiene un cochinero en la sala. That the kids have a mess in the living room. Mi hijo, levanta la basura. Son, pick up the trash. Tienes 3 años diciéndole lo mismo y no la ha levantado. You have 3 years saying the same thing and he hasn't picked Tú it up. tienes que activarte el día de You have hoy. to activate yourself today. Para eso se hizo la corrección. That's why discipline was made for. Agarra la chancla. Grab that sandal. Agarra el cinto. Grab that belt. Mira, hermano, la gente de antes, eso tenemos que The admirarle. people from before, that's what we have to admire. Mi mamá no me hablaba. My mother wouldn't speak to me. Yo entendía las señas de mi mamá. I would understand the signals of my mother. Mi mamá no me miraba. My mom would just look at me Y yo ya estaba, ¡ah! ¿Qué hago? and I was already, what am I doing? No, los niños de hoy en día The children nowadays, me desesperan esos padres. they're desperate, the parents. I'm sorry. Lo siento. Son blanditos. Niño hace lo que le da la gana. The children does whatever they want. Es más, ahora los hijos gobiernan a los padres. In fact, the children govern the parents nowadays. El hijo dice, yo no quiero ir a esa iglesia. The son says, I don't want to go to that church. Y el papá le dice, sí, mijito, vámonos a la otra. And the son says, that's okay, we'll go to the other one. Porque ahora los padres están blanditos. Because now the parents are soft. Dios no es ese tipo de padre. God is not that type of parent. Con Dios es, lo haces o lo Where haces. God is, you're going to do it or you're going to do Lo it. haces o lo You're haces. going to do it or you're going to do it. Alguien dice amén. Can someone say amen? Oiga, yo sé que Dios nos está hablando. I know God is speaking to us. Y le voy a dar un ejemplo más. And I give you one more example. Por si le quedó duda. For there is any doubt in you. Ay, ay. El tercer ejemplo The third example, se lo voy a dar en el Nuevo I'm Testamento going to give it to you in the New Testament. para aquellos bíblicos. So those that are biblical. En el Nuevo Testamento In the New Testament, está el ejemplo de la iglesia primitiva. there's the example of the early church. En Hechos capítulo 1, al versículo 8, In Acts 1:8, Jesús le da una orden directa a sus discípulos. gives the disciples a direct order. Les dice, pero recibiréis poder It says, well, you receive the power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. when the Holy Spirit comes on you. Dice, y me seréis It testigos says, and you will be witnesses en in Jerusalén, Jerusalem, en toda Judea, and all of Judea, en Samaria in Samaria, y hasta lo último de la tierra. and to the end of the earth. Esa fue la instrucción de Jesús. That was the instructions of Jesus. Pero cuando analizamos la historia, But when we analyze the story, vemos que sí, vino el Espíritu Santo, we see that yes, the Holy Spirit came. fueron llenos, They were filled. fueron empoderados, They were empowered. empezaron a predicar. They began to preach. Y sabe una cosa, And you know one thing, los años pasaron the years went by y ellos se acomodaron and they got settled solamente en su territorio. within their own territory. Ay, 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 hay mucha gente cómoda en la iglesia. There's a lot of people that settle in church. Y el Señor dijo, wait a minute, And the Lord said, espérame. la instrucción no era esa. The instruction was not that. Porque muchas veces somos buenos para obedecer la instrucción de Dios, pero solamente a medias. Many times we're good at listening to instructions, but only halfway. La instrucción de Jesús The instructions of God fue que iban a empezar en Jerusalén, is that we're going to start in Jerusalem, pero de ahí se iban a pasar but from there we're going to go
más allá even further y más allá and further y hasta lo último de la tierra. until the end of the earth. Pero ellos dijeron, no, aquí estamos a gusto. But they said, no, we're comfortable here. Estamos conquistando este We're territorio. conquering this city. ¿Y sabe lo que pasa? And you know what happens? Que en Hechos capítulo 8, That in Acts chapter 8, Dios permite God allows que se levante una persecución en contra de la there's a iglesia. persecution arises against the church. ¿Y sabe lo que la Biblia And dice? you know what the Bible says? Que tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. That they had to flee Jerusalem. Pero mientras iban, But as they were going, la Biblia también dice the Bible also says que iban predicando la palabra. that they were preaching the word. My God, my God. Yo no sé si alguien I entendió. don't know if any understood. En otras palabras, In other words, no lo hicieron por las buenas. they didn't do it the easy Bueno, way. lo van a hacer por las malas. Now they're going to do it the hard way. Pero al final, hermano, But at the end, church, el propósito de the Dios purpose of God siempre se va a cumplir. will always be fulfilled. Dije, el propósito de nuestro Dios I said the purpose of our God siempre se va a cumplir. will always be fulfilled. ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? Siempre. Always. Yo le he dado este testimonio muchas veces. I was giving this testimony many times. Mi abuela me decía así. My grandmother would say like this. Y no sé por qué me decía esto, pero me decía. And I don't know why she would say it, but she would say this to me. Decía, mi hijo, She said, son, Dios te tiene amarrado con un cordoncito. God has tied you down with a cord. Me dijo, no te vayas muy lejos. She said, don't go too far. Porque entre más lejos te vayas, Because the further you go, cuando te pegue el jaloncito, when he gives you that yank, te va a doler. it's going to hurt. Y vas a tener que regresar. And you're going to have to come back. Y le digo algo. And let me tell you this. Así me ha pasado muchas veces. That's what happened to me many times. Mire, mire, hermano. Look in here, church. Yo conocí al Señor de muy jovencito. I met the Lord at a very young age. Man, niño. Kid. Tuve experiencias con el Espíritu Santo desde niño. I had experience with the Holy Spirit since I was a kid. Y en mi juventud me alejé de Dios. And in my youth, I strayed away. Caí en la droga. I fell into drugs. Me perdí. I got lost. Y me fue muy mal. And it went very bad. Al final, And at the end, el Señor se salió con la suya. the Lord did his own way. Porque he entendido esto. Because I have understood this. Cuando ya Dios tiene un plan contigo, When God has a plan with you, Dios lo va a cumplir. he's going to fulfill it. Dije, Dios lo va a cumplir. I said, God is going to fulfill it. Lo quieras o no lo quieras. Whether you want it or not. Le huyas o no le huyas. Whether you flee from him or not. Cuando Dios ya puso tu mirada en ti, When God already placed his sight on you, sea sabio. be wise. Porque Dios no toma un no por respuesta. Because God does not take a no for an answer. Ahora, ¿sabe cuál es el problema Now, you know what the problem is de muchos de los creyentes de este tiempo? of many believers nowadays? Es que esta verdad no nos la han enseñado. Is that this truth they have not taught it to us. Y el problema es que pensamos And the problem is that we think que todo lo malo que nos pasa that all the bad thing that happens to us es el diablo que nos está atacando. is the devil that's attacking us. Ay, 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 ay. Es que mis finanzas están malas, es el diablo. It's just that my finances are bad. It's the devil. ¿Tú crees que ese chancludo tiene tanto poder o qué? You think that guy has so much power Para venir y hacerte la vida imposible. to come and make your life miserable? Si la Biblia dice que nos dio The autoridad Bible says he gave us authority sobre todos los demonios, incluyendo el diablo. upon all the demons, including the devil. Pero hoy vivimos como atormentados por el diablo. But now we live tormented by the Ay, devil. es que el diablo, It's just that the devil, mis finanzas el diablo, my finances, the mi devil, matrimonio el diablo, my marriage, the mi devil, trabajo el diablo, my job, the devil, mi salud el diablo. my health, the devil. ¿No te has puesto a pensar You have not thought que tal vez no es el diablo? that maybe it's not the devil, Es que le has estado huyendo el propósito de Dios. that you've been fleeing the purpose of Y God, Dios tiene que and sacudirte God has to shake y you decirte, and despiértate. tell you, wake up. Tengo planes contigo. I have plans with Lo que you. decidí What I've decided antes de que nacieras, before you were lo voy a born, cumplir a la buena o a la I'm mala. going to fulfill it the easy way or Tú the hard way. decides. You decide. ¿Alguien no se ha puesto a pensar eso? Has anybody not thought of that? My God.
¿Por qué le damos tanto crédito al diablo? Why do we give the devil so much credit? ¿Por qué actuamos como que el diablo tiene tanto poder? Why do we act like the power so much power? Todo el que ministra liberación Everyone that ministers deliverance sabe que los demonios tienen horror al poder de Dios. knows that the demons have terror against the power of Yo he God. visto los demonios querer esconderse en la I've seen the gente. demons wanting to hide. Yo he visto los demonios querer huir de los I've seen the servicios. demons wanting to flee from the services. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el poder de nuestro Dios es demasiado grande Because the power of God is so great para un diablo tan pequeño. to a devil that's so El diablo small. no tiene poder sobre la The iglesia. devil has not power Es of the la church. iglesia quien tiene poder sobre el enemigo. It's the church that has power of the enemy. Dejemos de darle crédito al diablo. Let's stop giving the devil Hay que credit. despertar, iglesia. We have to wake up, Y hay church. que entender esta verdad. We have to understand this truth. Que tal vez lo que nos está The pasando maybe thing that things are happening no es que el diablo nos está it's atacando, not that the devil's attacking us. es que no queremos cumplir lo que Dios nos dijo que cumpliéramos. It's that we don't want to fulfill what the Lord told us to fulfill. No me lo cree, pregúntele a Jonás. If you don't believe me, ask Jonah. Yo me imagino a Jonás diciendo, I imagine diablo Jonah saying, mentiroso, The devil is a liar. esta tormenta no es normal. This storm is not normal. Yo siento que el diablo levantó estas olas. I feel that the devil raised up these waves. No, hermano, No, church. Jonás fue sabio. Jonah was wise. Él dijo, yo sé que esto no es el diablo. He said, I know this is not the devil. Esto es mi desobediencia. This is my disobedience. Esto es porque no quise obedecerle a This Dios. is because I didn't want to obey Se God. levantó esta tormenta The storm arose porque me fui al lugar because equivocado. I went to the wrong place. Pero los cristianos de hoy But the Christians a nowadays, todo le echan la culpa al diablo. they blame everything on the devil. Estoy en una tormenta. I'm in a storm. El diablo. The devil. ¿No te has dado cuenta que tienes toda la vida en esa tormenta? Don't you know that you've been all your life in that storm? ¿No se ha dado cuenta You have not noticed que tiene 10 años en la misma that you tormenta? have 10 years in that same Has storm. reprendido al diablo Have you rebuked the devil? y la tormenta sigue. And the storm continues. Yes. See, Dice, ¿por qué? you say, why? Bueno, por la desobediencia. For disobedience. Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Because we're not doing what God wants us to do. Te voy a decir esto. And let me tell you this. Una cosa One thing es que tú vengas a la iglesia. is that you come to church. God, amo este silencio. I love this silence. Como la espada nos está traspasando así. It's like the sword is trespassing. Una cosa es que vengamos a la iglesia. One thing is that we come to church, Levantemos las manos, we lift up our hands, adoremos. praise Him. Y otra cosa es que estemos cumpliendo lo que Dios quiere que cumplamos. And another thing is we're fulfilling what God wants us to fulfill. No se confunda, hermano. Do not mistaken. No es suficiente solo los domingos. It's not enough only Sundays. No es suficiente solamente el redil. It's not enough only on the folds. Dios tiene un plan contigo. God has a plan with you. Dios tiene un propósito contigo. God has a purpose with you. Dios quiere hacer algo contigo. God wants to do something with you. Y tú tienes que decirle, Señor, ¿qué es? And you have to tell Him, God, what is it? ¿Qué es lo que tú quieres hacer a través de mi vida? What is it that you want to do through my life? ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? Tal vez hay alguien acá que dice, Maybe there's someone here that says, ya entendí. I understood. Pero ¿hasta cuándo se va a terminar este proceso? But until when is this process going to end? Bueno, se va a terminar Well, it's going to end hasta que decidas obedecer a Dios. until you decide to obey God. Porque Dios, Because God, lo vuelvo a repetir, I'm going to repeat it, no es como los papás de hoy en día, it's not like the parents in nowadays. que el niño se tira al piso y tira 3 patadas. That Y, the son throws ok, himself on the mijito, floor, lo que kicks. tú quieras. It says, no, son, whatever you want. No. No. Tú puedes tirar 10,000 patadas, You could kick many times, llorar por 3 horas, cry for 3 hours, pero Dios no te va a detener el proceso but God's not going to hold the process hasta que tú le digas, sí, Señor, ya entendí. until you say, yes, Lord, I understood. Iba para allá, I went this way, pero ahora voy para donde tú quieres but que yo I'm vaya. going where you want me to go. Cuando tú entiendes, When you understand, entonces el proceso termina automáticamente. then the process ends automatically. Note Notice que el proceso de Jonás that the process of Jonah terminó cuando Jonás quiso, no cuando Dios quiso. ended when Jonah wanted, not when God wanted. El proceso va a terminar cuando tú quieras. The process is going to end when you want. Está en tus manos. It's in your hands.
Pero muchas veces somos tan tercos, But many times we're so hard-headed, tan testarudos, some hard-headed, tan cabezones. Cabezonations. hard-headed. Que sabemos que nos está viendo mal That we know it is going bad for us porque no queremos obedecer, because we don't want to obey. pero seguimos. We continue. Ay, 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 ay. Y seguimos. And we continue. Estamos como los de las baterías, ¿cómo? Seguimos y seguimos. We're like the Energizer batteries. Yes. See, Yo creo que este es el tiempo de despertar. I believe this is the time to awaken. My God, que ese proceso se termine hoy. And let that process finish today. Diga que ese proceso se I termine said hoy. let that process finish today. Ese proceso difícil se termina hoy. That difficult process ends today. Está en tus manos. It's in your hands. Es una decisión. It's a decision. Y te voy a decir esto. And let me tell you this. No le salgas a Dios con que no puedes. Don't come out with God that you can't. Esa es una excusa barata. That is a cheap excuse. Dios se aseguró God made sure de que nadie that no one pudiera llegar al cielo can reach to the heavens y le dijera, Señor, es que yo no podía. and say, Lord, it's just that I couldn't. No, la Biblia dice The Bible says que Él puso su Santo Espíritu dentro de that He nosotros. placed His Holy Spirit within us. Y te voy a decir algo. And let me tell you El this. Espíritu Santo no se va y entra cada vez que fallas. The Holy Spirit doesn't leave every time you fail. My God, fuiste sellado con el Espíritu de Dios. You were sealed with the El Spirit of Espíritu God. Santo vive dentro de The ti. Holy Spirit lives within Y you. una de las cosas que Él hace And one of the things He does es darte dominio propio. is give you free will. ¿Sabes para qué? You know for what? Para que el día que llegues allá arriba So the day that you get to heaven, no tengas esa excusa you don't have that y excuse. le digas, Señor, es que era muy fuerte. It's that it was too Es strong. más, Él dice que no nos da algo mayor de lo que podamos. In fact, He says He doesn't give us something greater that we cannot handle. Entonces, nadie podrá llegar al cielo y decirle, Señor, es que era demasiado fuerte. No one can reach the heaven and say, Lord, it was just too hard. No, No, simplemente no querías. you didn't want to. Yes. Yes. Ay, ay, ay. Yo predico estas cosas. Parece que me las estoy predicando a mí, Señor. I feel like if I'm preaching to myself, Porque esta predica era para mí. I feel this preaching was for me. Pero si le cae a alguien, pues agárrala también. If anybody feels it, then forget it. Ahora, ya voy a ir aterrizando el avión, ando buscando la pista. I'm gonna land an airplane. Creo que debemos de tener bien en cuenta I believe we have to have this very in common, que Dios that God no disciplina nomás por disciplinar. doesn't discipline just to discipline. Grábese eso. Remember that. Dios no es como muchos papás de hoy en día, God is not like many parents of nowadays, que por cualquier cosa también quieren disciplinar. that for everything they want to discipline. No, Dios es paciente, hermano. God is patient, church. Demasiado paciente con nosotros. Too patient with us. Dios no anda buscándote el errorcito para sacar el cinto, no. God is not looking for something just to take out the belt. Dios no es así. God is not like that. Dios es paciente con nosotros. God is patient with us. Y siempre primero viene la instrucción. And always the instruction comes O first. sea, Dios te habla con amor God speaks to you with love y te dice, mijo, and says, son, ese carácter horrible que tienes, that horrible character that you have, tienes que cambiarlo. you have to change it. Ay, 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 ay. Esa quejadera todos los días, tienes que dejarla. Excuse you, you have to leave it. Mi hijito cambia Son, change. y te abraza, And he hugs you. siente su presencia. You feel his presence. Porque Dios así es. Because that's how God is. Pero llega un momento But the time will come donde Dios dice, wait a minute, where God says, espérame. por más que le hablo con amor, For more that I speak to him with love, no quiere. he doesn't want to. Y saca el cinto. And he takes out the belt. Me acuerdo cuando yo estaba chiquito, I remember when I was little, mi mamá me cantaba una canción my mother would sing a song to me. y me decía, She would tell me en la mañanita, in the morning, es hora de ir a la escuela. it is time to go to school. Ramiro, levántate ya. Ramiro, wake up now. Y yo, ay, hermano,
Yo no quería levantarme. and I didn't want to wake up. Me cantaba como por una hora. And she would sing to me for like an hour. Y yo me daba vueltas en la cama. And I would just toss and turn in the bed. Y todos los santos días me pegaba. And every day she would hit me. Pero antes de pegarme, But before she would hit me, me cantaba por una hora. she would sing for me for an hour. Todos los días. Every day. Hasta que ya mi mamá no aguantaba, yo creo, no sé. Until I couldn't take it no more. Y nomás recuerdo, ¡fua! And I remember just getting hit. Y ¡fua! Me levantaba yo And I rápido, would get corriendo al up quick and I baño. would run to the bathroom. Me esquipeaba como el Matrix, el cinto acá. I would skip like the Matrix. ¡Pum! Me metía al baño y cerraba la I puerta. would go into the bathroom and close the door. Ya, se arreglaba el problema. And the problem was solved. Pero una hora cantándome. But she sang for me for an hour. Y así es Dios con nosotros. And that's how God is with us. Una hora te canta, He sings to you for an hour. te abraza, He hugs you. te besa. He kisses you. Pero ya cuando mira que no estás haciendo caso, But when he sees that you're not listening, ok, saca el cinto. he takes out the belt. Y el cinto de Dios duele, hermano. And God's belt hurts. My God, my God. Dije, el cinto de Dios duele. I said, God's belt hurts. Dije, el cinto de Dios duele. I said, God's belt hurts. Porque Dios se va a asegurar Because God is going to make sure que vas a cambiar. that you're going to change. ¿Sabe qué tan doloroso fue para el pueblo de Israel? You know how painful it was for the people of Israel? Imagínense, Now imagine, el pueblo de Israel people of Israel, iba a salir de Egipto they were going to leave Egypt, y en días and in days, iban a entrar a la tierra they were going prometida. to enter into the promised land. Pero no, aquellos decidieron murmurar, But they decided to murmur, hablar mal de su líder, to speak bad about their leader, quejarse de Dios, complain about God. querer regresarse. They wanted to go back, Dios sacó el cinto. and God took out the belt. ¿Sabe cuánto duró? And you know how long it lasted? 40 años 40 years de cintarazos. of getting hit. Te voy a decir hoy, And let me tell you this, porque esta es una prédica de esas que Dios te está hablando. because this is a preaching where God is speaking to Dios me you. está hablando. God is speaking to me. Hoy vamos a tener que decidir. We're going to have to decide today, O es por las buenas o es por las malas. or is the easy way or the hard way? Ay, 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 ay. ¿Por las buenas o por las malas? Is the easy way or the hard way? Usted no quiere el cinto de Dios por años, hermano. You don't want God's belt for years. Yo he visto gente que la temporada le I've seen- cambió a mal y duran I've seen people años. that the season has changed them for the worse. Años. Years. El tiempo pasa y pasa. Time goes by, Parece ser que la temporada no les cambia. and it seems as the season never changes. Y no es el diablo, And it's not the devil, es Dios mismo. it's God Himself. Porque Dios te corrige de una forma Because God corrects you in a way que se asegura que vas a cambiar. that He makes sure you're going to change. Entonces, usted tiene que hacer una decisión en esta mañana. So you have to make the decision this morning. Ahora, quiero terminar con esto. And I want to finish with this. ¿Por las buenas o por las malas? The easy way or the hard way? ¿Qué es lo que quiere? What is it that you want? Por las malas But the bad way, te espera tormenta, storm awaits you, desierto, a desert awaits you, prueba, struggles, dolor, pain, llanto, prize, enfermedad. sicknesses. O por las buenas Or the good way, te esperan bendiciones, blessings awaits you, provisión, provision, paz, peace, favor, favor, respaldo. backup. Yo no sé, I don't know. pero yo digo, Señor, lo hago por las buenas. But I say, Lord, I'll do it the easy way. My God, dije, lo hago por las buenas. I'll do it the good way. ¿Para qué hacerlo por las malas? Why do it the hard way? Si al final Dios se va a salir con la suya. If at the end God's going to do what He wants, Dios lo va a hacer. God is going to do it. Jehová cumplirá su propósito The en mí. Lord fulfill His purpose in me. Alguien dice amén a eso. Can someone say amen to Entonces that? vamos a hacerlo por las buenas. So we're going to do it the easy way. Bueno, ese es mi consejo para Well, usted. that is my advice to you.